denmisɛnninw o diyara n ye ka aw fo ala ka sijan ni kɛnɛya di ani labanko ɲuman di ne ka denmisɛnninw ma ayiwa ala ka aw laban ɲɛ ala ka garijɛgɛ ɲuman d'a ma ala k'a to a ka fa n'a baw ta ka hɛrɛ caman k'u ye ani ce bi sɔgɔmada in na min ye don bɛɛ lajɛlen ni a dugusɛjɛ kan komi an tun y'a fɔ n ka maa welelen bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sɔrɔ nin waati na an bɛna kuma di maaw ka ɲɛbila foliw kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin don bɛɛ lajɛlen ni a dugusɛjɛ ka jɛmukan duman a lamɛnbaaw ma an bɛ kuma di maa fɔlɔ min ma o ye ala ma hinɛna Sidiki Jakite ale bɔnna olu ka nɔrɔbila min bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan bi ale k'i dantigɛ ka kofɔli kɛ ni ka awa foli di radio Vodajeni lamɛnbaaw ma o kuma an ka sɔrɔ ka na an ɲini yan fɛ salamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vie makuma daminɛ Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim. O de ka gɛlɛn kuma la. Donc an bɛ Bamakɔka bɛɛ fo ka Maliyɛn bɛɛ fo parce que nin wagati in na diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'an na yɛrɛ. An bɛ la voix des jeunes minnu b'u lamɛn an b'olu fana fo ka Vie k'e yɛrɛ fo. A diyara n ye. K'e fo ka tila k'i fo ka tila k'i fo. Mɔgɔ bɛ fɛn fɛn k'i mɔgɔ hadamaden ala de b'i sara. N'i ye ɲuman kɛ ala b'i sara n'i ye juguman kɛ ala b'i sara. A Vie i ni ce i ka ɲumanw na halisa. Ala k'an bɛɛ sara. Amina amina yarabi. An b'a fɛ k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Ne tɔgɔ ko Bani Jakite. Ne bɛ bɔ Wɔlɔfɔbugu Bolibana. Ala ma ɲinɛna ba Sidiki Jakite la o denkɛ de ye ne ye. Comme anw de ka du cira Wɔlɔfɔbugu Bolibana le 4 juillet 2019. Voilà donc ne yɛrɛ filɛ nin tan. Le 4 juillet 2019. O ye date min man ka bɔ an kɔnɔ. Le 4 juillet 2019. O date man ka bɔ an kɔnɔ. Man ka bɔ an kɔnɔ. O se o se o date kan ka kɛ. O anniversaire o man ka don. O man ka don. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna kɔrɔfɔ segin an balimakɛ ma nin ye Bani Jakite bɔlen ka kuma ala ma hinɛna Sidiki Jakite la o denkɛ dɔ ye nin ye denw ka ca alhamdulillah nin y'a denkɛ dɔ ye ale ye lakɔli karamɔgɔ ye ne yɛrɛ balimamuso de furu ma ale ma o ye jara ye kuma an bɛ yɛrɛ fo kuma ɲɛbila kumaw na y'an fo ni ka lamɛnbaaw fo ni ɲɛfɛ jara n ye an bɛ segin ka na a tɛ ka kulubalikɛ fɛ yen an balimakɛ kulu dɔ sigira sen kan ninnu ka yɔrɔ cira waati min na le 4 juillet 2019 o kɔfɛ sigiw caman kɛra ka na kulu dɔ sigi sen kan o kulu in o ɲɛmɔgɔ ye an b'a fɛ i k'i présenter ani ka foli di radio Vodajeni lamɛnbaaw ma an ka tɛmɛ n'an ka masala ye. Vie an bɛ i yɛrɛ fo a diyara n ye k'i ka lamɛnbagaw fo ka ɲɛmɔgɔw fo fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn minnu bɛ k'an lajɛ k'an bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ne tɔgɔ Yakuba Kulibali ne yɛrɛ ye cɛkɔrɔba den dɔ ye ne ye Wɔlɔfɔbugu Bolibanaka ye n sigilen bɛ Wɔlɔfɔbugu Bolibana n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ne ye Wɔlɔfɔbugu Bolibana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba bɛɛ lajɛlen den ye i y'a fɔ cogo min na so in depuis a ma ci an ye tɔn dɔ sigi sen kan depuis problème wulila u ye a ɲɛmɔgɔya di ne ma a kɔrɔ tɛ k'a fɔ n ka kɔrɔ nin bɛɛ a danaya de don donc ne b'o ɲɛmɔgɔya la u y'o ɲɛmɔgɔya di ne ma fo bi. Diyara n ye ayiwa o tuma Yakuba ne kɛra awa Wɔlɔfɔbugu Bolibana cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen den ni ba Sidiki den ye awa u bɛɛ lajɛlen den ye ne yɛrɛ ye awa o tuma ala ka denya to ala ka faya to ala ka baya to ala ka kɔrɔya to ala ka teriya to ala ka jɛɲɔgɔnya to amina ya rabi. I Kulubali an bɛ segin ka na Bani fan fɛ Bani bɛ se k'a fɔ n ɲɛna i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min le 4 juillet 2019 mun de kɛra. Vie o ɲininkali diyara n ye le 4 juillet 2019 Vie Mali kɔnɔ o bɛ bɛn samiya de ma Mali kɔnɔ sariya la an ka ministre ye arrêté ministériel dɔ bɔ ko samiya la ko so kana ci o don de an ka so cira o don diɲɛ bɛɛ bɔra ko kalama a don sanba de nana Vie an ka so a minɛnw mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ n'an m'u labɔ so bɛɛ tun bɛ ka ci u kan ka so ci an ka minɛnw ma jamana yɛrɛ tun ye sariya min ta k'a fɔ ko so kana ci samiya fɛ
ko ali mɔgɔ kana na bɔ n'a bɛ luwanse la i fɛ a kana bɔ luwanse la i ka so kɔnɔ an y'a ye o don an ka so cira jamana mɔgɔw bɛɛ sigilen don mɔgɔ si ma kuma o de y'an dabali ban vie nin don in i ye kuma min fɔ don in tɛ bɔ an kɔnɔ dɛ le 4 juillet ne yɔrɔ bɛ ci vie ici min bɛ bila ɲɛfɛ ka na n'a nana a bɛ recensement de kɛ fɛn fɛn bɛ so kɔnɔna la a b'o recenser adamaden minnu bɛ a b'o recenser o papier u bɛ d'an ma an b'a signer o bɛ sɔrɔ ka di dɔ bɛ bila polisi la dɔ bɛ to ici yɛrɛ bolo vie an y'a ye o si ma kɛ nin na sɔgɔmada fɛ an kɔni balila ka n'a lajɛ polisiw kɛlen don k'an ka yɔrɔ min na ani gardiw u ka ca ni mɔgɔ 100 ni kɔ ye donc so in bɛɛ cira a don o la journalistes bolila ka taa an ye kunnafoniw yɛrɛkɛ donc diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama vie ni ko ko n ka f'i ɲɛna le 4 juillet ko min kɛra nin ko in de kɛra ni dabaliban ko in de kɛra le 4 juillet 2019 le 4 juillet nin de kɛra 2019 ka taa ka so ci samiya fɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ sariya b'a kɔn ko so ka ci samiya fɛ nka aw ta in jira samiya fɛ ma an bɛ ɲininkali min dɛngu la o la so in jile maa joli tun bɛ so yɛrɛ kɔnɔ ni so yɛrɛ cira n'a bolofɛn minnu bɛ yen ni olu kasara la i bɛ se k'o fɔ an ye o fana ɲininkali diyara n ye an ka cɛkɔrɔba Basiri Jakite Ala ma hinɛ a la quartier in kɔnɔ mɔgɔkɔrɔba de tun don muso 3 de tun b'an ka cɛkɔrɔba bolo mɔdenw tɛ denw tɛ donc ni yɛrɛ an ka so kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ yen ani lamɔden minnu b'an ka so kɔnɔ an ka ca ni mɔgɔ 50 ni kɔ ye so in cira olu bɛɛ de to so in kɔnɔ a don so in jile bolofɛn jumɛn ni jumɛn de tiɲɛna vie o fana bolofɛn min tiɲɛna anw fɛ yen an ka kɔrɔkɛ kɔrɔba ale sigilen bɛ jamana kɔfɛ Hollande ale ka minɛnw nana ka bɔ Hollande a ka conteneur o falen minɛnw na o bɛɛ tun b'an ka so kɔnɔna ninnu na so in cira olu bɛɛ to so kɔnɔna in na i sew kɛlen ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ fɛn minnu jɛna o valeur bɛnna joli ma komi i sew kɛlen ka sɛgɛsɛgɛli in kɛ o la an ma sɔn ko an y'o ko to dogo la voilà donc maintenant recensement ni fɛnw de kɛra donc ka valeur estimation d'a ma donc an ma jɔ ni ala ye sariya don jira n na an b'o papier labɔ o don k'o di sariya mɔgɔw ma an bɛ se ka ɲininkali min kɛ o de ye min ye ala ka hinɛ na Sidiki Jakite a bɔnnaw la aw bɛ vie cogo di bi maa 50 ni kɔ aw bɛ ka vie cogo di bi o fana ɲininkali diyara n ye depuis an ka yɔrɔ in cira an kun ye bɛ gidɔrɔn kan a mɛnna gidɔrɔn in kan ala nana kɛ an ka collectif ɲɛmɔgɔw ani quartier cɛkɔrɔbaw ani mɔgɔkɔrɔba caman olu ko k'an ka bɔ gidɔrɔn kan donc an bɛ solution ɲini a ko la bon o la maire fana nana ko fɔ an ka bɔ gidɔrɔn kan ala y'a kɛ an kɔni y'an ka minɛnw ta ka bɔ gidɔrɔn kan so in cilen yɔrɔ dɔw tun bɛ yen olu soden kelen tun bɛ yen an ye tantan wuli so kɔnɔna la ga wuli so kɔnɔna la an tun bɛ ga in kɔrɔ mais an tun bɛ si ga in kɔrɔ san bɛ n'an kan fɛn bɛɛ bɛ n'an kan an dɔgɔnin dɔw tun bɛ yen olu bɛ si gidɔrɔnda la menuisier dɔ b'an ka dalala la ale tun bɛ si yɛrɛ o la hali sisan an ka mɔgɔw tun bɛ si gidɔrɔnda la hali bi bi in na an den dɔw bɛ yen u bɛ si gidɔrɔnda in na aw bɔlen yɛrɛ so kɔnɔ ani bi cɛ hadamadenya a sera yɛrɛ fɛ a ye mago min sa ani maa minnu banana walima saya yɛrɛ minnu kɛra n bɛ fɛ k'i da don la o fana ɲininkali diyara n ye ne tɔɲɔ kɔni tɛ fila ye an tɔɲɔna nin ko la walahi don min na so in cira san min nana don Bamakɔ yan bɛɛ bɔra kalama soso muruduni o bɛɛ de tun b'anw ka du in kɔnɔ an baw an ka musokɔrɔba dɔw bɛ yen a bɛ san 80 kɔ la o fana dɔgɔmuso fana bɛ yen o fana bɛ san 80 kɔ la olu bɛ kɛnɛmala la ni soso ni banana olu banana wallahi vie ala de ta y'a ka nin ye mais mɔgɔ bɛ ala barika da ala ni ce an dɔgɔkɛw mɔgɔ yɛrɛ t'anw fɛ yen min ma bana an den minnu bɛ examenw la bakiw la vie si ma passé Allah ma passé an den minnu bɛ yen
n'u u bɛ kuru yɛrɛ la yɔrɔ wɛrɛw la ko in gɛlɛyara u bɛɛ ma an balimamuso dɔ fana bɔra Lomé ale nana ka n'i da ɲɛda so in ka fiyɛ a ma ni si ta o wallahi ale kɔ seginna Ala ka hinɛ a la amina yarabi ani furu amina yarabi donc vie a degun halisa an bɛ degun kɔnɔ hali mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ o hali vie e yɛrɛ degunna ko la don min na e taara an fɛ yen ka taa interview ta a don a kɛra kɛnɛma san nana kan de an bolila ka don gakɔrɔla dɔ la ka interview tɔ laban vie a kɔni kɛra degun yɛrɛ 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 mais ala ni cɛ ala de bɛ se ka degun ta ka bɔ mɔgɔ an bɛ ala deli ala ka degun ta ka bɔ an an b'a jira an lamɛnbaaw la k'a fɔ min ye ala ka hinɛ Sidiki Jakite ale la bɔnnaw ani olu de bɛ masala la yan bi ani collectif min sigira u dɛmɛni n'u dɛmɛni kama Bani Jakite famille Jakite tun ye plainte kɛ tribunal niveau la an bɛ yɔrɔ jumɛn o ko la an bɛ don min na komi bi a procédure bɛ cogo di bi o fana ɲininkali diyara n ye a ko kɛlen ɲini ko in yɛrɛ ka yuguba an y'a ye an ka titre foncier n'o yɛlɛmara ka kɛ permis ye an bolila ka se an balimakɛ ma n'o ye maître Mamadu Buware ka tila ka se Bajan ma ani Lasina Jakite o avocat saba an ala y'o don an garisigɛ la mais Lasina o y'an yɛrɛ dɔgɔkɛ olu ye papiyew ladon an ye baara in tila Lasina ko samiya la yɔrɔ tɛ se ka ci arrêté ministériel ninnu m'o fɔ ale ye plainte don au niveau la Mamadu Buware ale ye plainte don faux usage de faux parce que an y'a ye kiri kɔnɔna la ko kiri 2 de kɛra don kelen kɔnɔ kiri in tigɛra ni PA kati ye ceinture t'a la cachet t'a la an ka titre foncier fana yɛlɛmara ka kɛ permis ye voilà o kɔni ye plainte don la pour faux usage de faux maître Bajan ale fana ko titre foncier tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ permis ale fana ye o kiri daminɛ mais vie n bɛna min f'i ɲɛna Bajan ale ko titre tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ permis an y'o kiriw daminɛ commune 3 tribunal la an yɛrɛ bilala siɲɛ caman bɛ taa ni ka segin kɛ f'u nana bila délibéré la u ko ko maître Bajan ye min fɔ k'a fɔ ko titre tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ permis ye juge ko an ka papier in jɛlen tɛ ne y'a ye o kuma la sisan Mali la titre bɛ se ka titre foncier bɛ yɛlɛma ka kɛ permis ye parce que juge ka kuma la ko an ka dossier ko c'est mal fondé bon Bajan ko k'a bɛ appel kɛ appel kɔni kɛra an taara cour d'appel la mais comme a bɛnna ni banako in ye voilà donc maintenant an b'o ko makɔnɔ bon maintenant min ye faux usage de faux ye o la kɔni an taara gendarmerie la o y'an ka kumaw bɛɛ lamɛn o kow bɛ sen na mais u ko k'u bɛna di juge d'instruction dɔ ma an b'o de makɔnɔ juge d'instruction in k'an wele walasa k'an lamɛn an kɔni b'o de makɔnɔ halisa ayiwa hali bi an b'a da an lamɛnbaaw n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ yɔrɔ min bɛ wɔlɔfɔbugu boli banna ni yɔrɔ in dira juillet kalo tile 4 n'o tɛna bɔ an si kɔnɔ bilen san 2019 ka maa 50 kɔ k'u labɔ so yɛrɛ kɔnɔ so yɛrɛ jɔra so yɛrɛ bɛ étage la an bɛ don min na i komi bi nka Bani yaasa ka maaw hakili lajigin dɔɔnin n b'a fɛ ka ɲininkali min k'i la o de ye kibaruya min bɛ ni siga yɛrɛ t'o la fiyewu o ye aw tun bɛ so in kɔnɔ a ka cɛkɔrɔba ala ye so in kɛ ayiwa ale garijɛgɛ ye ka da ale ba n'o ye ɲɛmɔ ye o de tun bɛ ayiwa o de tun ye sotigi nka hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ maa dɔ tun ye a furu siri hali sisan a y'a jira k'a fɔ furu siri papiye min b'u ni ɲɔgɔn cɛ furu ma sa nka o tun nana laɲini ka musokɔrɔba in bɔ so kɔnɔ musokɔrɔba ale bɔlen so kɔnɔ delikɛlaw ye deli kɛ laban u taara tribunal la komi musokɔrɔba de ta y'a ka yɔrɔ ye yɔrɔ in labanna ayiwa tribunal ye yɔrɔ tila 2 ye ka parti dɔ k'o di ayiwa musokɔrɔba min tun kɛn bɛ ka furu siri k'o d'o ma musokɔrɔba yɛrɛ tora ni parti dɔ ye o kuma o tora sigi de la o cogo la musokɔrɔba ka parti b'a bolo min ye furu cɛ ye o fana ka parti b'a bolo o y'a ta di a bɔnnaw ma o bɔnnaw y'o ka parti feere o yɔrɔ tilalen don
on ga dabali bana na ke minye aw ta indara yere soro la chodi kadaka musorba tu furule be chemima o bona o yoro dilo ma yoro klale do flay o aw ba ta kono sange mesigi o te be sange me bo o ma aw ta indara yere soro kono chuya mina ama fe ka prepare la tigadi o ma aw bona do di yoro fere aywa membe ka yoro jobi no e mai ga ke wa ou bien munde kera ou bien awa papier jele ne te aw bulu yoro nyere la wa titre foncier de te wa aywa o ma ko nya fo yede vie ni che ka yin ngali na awa kuma ni ba nya fo mo be abe mo wa fi la ji ko era be tuum na o chen vie nya ndilla ga nya fo am mum so no nya muy touré nya muy touré kum furu no ba sa touré le ma mais baisani nya muy ga furu kon na la ma din so mais nyani am mum so nya muy ga furu baisama din flop ma mum so no ya jakti awa ani basiri jakti ko soba mais basiri ni ya baisa de olu pelamu foku korwa ukume darslam ni comme un momso no nyamoy touré ali be bo sorokala dravilla sorokala donc maintenant comme ukume darslam o be lancer là a foroko yoro do be ka feri wala fo bugul bana am momso komi mo gadu o nya forayna a wulla ga si jawrla ko ma lu ga choro wala ma inero la ka fo kale ba fe ka yoro insa mais folo furu ni sisanta te kelen ni be ko ke abuya be di chema donc banyamu yere ni warba ga kun ka yoro insa mais yoro semena a cheto la no isa akara 1900 combien bon o kera akon be 30 kono kana voilà ani 30 avec 30 kono kana avec 30 kono kana bien mina mi nyefni na o isani am momso ou furule no furumi era do furu dala furu tere papier era de no ya voilà nage isani banyamu dala nyona parce isaye muso wareta furu nana do nyonje abedo o isaye banyamu gen ka wala boso bo kele ka sotigi gen ka boso so sana munu nyana munu ya témoin na fa lu bo ile ko ni muso ro wan yera di ro insa ka ngo ya soro muso ba ko du papier di baisama non du papier ko me baisa to la ola isa touré du papier era de tume awa baisa era to la o kele o non ko isa mayoro insa amuso de yoro san mais isa to sebena administratif la papier administration la ni to be yoro ga itaru do tara ni tribunal na maya sira fe awa aw momso ta o kele un momso tali krila témoin nalé ou effectivement nous aurons une warba funda yoro insa donc les yoro inkla 324 on dira isama 324 bis on dira momso manu nyamu na ka foko yoro baisa ta e ko anile dawa yoro baisa ta ya mo anile baisa ga yoro no 324 die mina minya fina mo mi temena ni so info wala sa nyani Mohamed Lamine Maiga ka sanale faye Hussein Noir Maiga so me baisa to la baisa di apal mom so man no Aishata Boka Aishata ka di Abdoulaye Kelima Abdoulaye Kelika di les héritiers de feu Abdoulaye Kelima au lieu de yoro infuri Mohamed Lamine Maiga ma nale faye Hussein Noir Maiga ni bela kelati fuite Hussein Maiga de kelen yoro insan ago kale ga so fangile mo ta fe kama so ko fala go frata no encheri et on go observer que tout munu yere yoro frima ay an bulmana go wulla ga to nyinga anga almami mais almami mata et anga boutique mun be alama hinara no e furi jawara o délégation na wuli famille keli munu nolu koromso koroba be murba bugula taro nyinga ado délégation na David ale kumala ale kun élu communal lo et bibi na nga dugutigi mbe no e bo kuroshi ale kumala
cɛkɔrɔba dɔ b'an ka yɔrɔ la u b'a fɔ ma ko Beni Mariko ale tun b'a la ne fana tun bɛ délégation na an'an dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Marbilen u y'an ta mobili la an taara u ye kuma bɔ ka bin muso ko ko tiɲɛna olu ye yɔrɔ in feere Useni Umar Mayiga ma mais an ka so kɔfɛla u ma se a ma dɛ u ye yɔrɔ min feere a ma o y'a ka yɔrɔ ye mais bi an kɛlen k'o kɛ cɛkɔrɔba ninnu nalen an taara dugutigi bulon kɔnɔ u y'a fɔ ko tiɲɛna u taara muso ɲininka muso ko ko olu ma an ka kɔfɛla feere a ma mais komi kuma in danna dugutigi bulon kɔnɔ a mana bɔ quartier bɛɛ k'a mɛn quoi voilà donc o kɛlen parce que an cɛ kun taara k'a bɛ yɔrɔ ci fɔlɔfɔlɔ la an ka programme min tun bɛ yen ko Nanpe o ye cɛ wele ko non ko yɔrɔ ci a ye taa sigi a ka kuma cour d'appel la awɔ k'a ye taa sigi a ka kuma nin ko la parce que a y'a sɔrɔ an ye papier caman yir'u la donc an kɛlen ka taa nin ko in kɛ cɛ yɛrɛ nana an y'an sigi dugutigila la a ko k'ale b'a ka mɔgɔ dɔ wele ka na an fana ka na n'an ka mɔgɔ dɔ ye donc an b'an ka yɔrɔ yira ale fana b'a ka yɔrɔ yira bi an yɛrɛ wulila o ko de kan a b'an kɔnɔ ko ni mankan banna an nana ka barika ye parce que dugutigi bannen n'o ye Fode ye ala ma hinɛ a la o bannen de kɔfɛ a nana anw kama ka na yɔrɔ in ci vie ne yɛrɛ y'a lajɛ kiri in kɔnɔna la jugement fila de kɛra la don kelen kɔnɔ tile kelen jugement fila yɔrɔ kelen na wa yɔrɔ kelen na parce que yɔrɔ vie ne n y'a ɲɛf'i ɲɛna permis min dira Isa ma o 324 min dira an mɔmuso ma o 324 bis ye mais an mɔmuso de an ka cɛkɔrɔba ma o tɔgɔ sɛbɛnnen b'a la n'o ye Sidiki Jakite ala ma hinɛ o fana na bi an ye u kɛlen ka taa tribunal administratif la jugement in kɛlen tribunal administratif yɛrɛ ko titre foncier de don o fond na hali anw tɔgɔ t'a la vie cɛ o de ye ka boli ka taa se cabinet C la komi an ka avocat tun bɛ cabinet C fɛ yen n'o ye Musa Mayiga Musa Mayiga de tun y'an ka avocat ye an y'a ye Musa Mayiga ale ni Amadu Mayiga ale ye Togo 2000 ɲɛmɔgɔ de y'ale vie olu de ye nin fɛn in labɛn ani greffier en chef n'ale tun bɛ cour d'appel fɛn na tribunal administratif la n'o b'a fɔ ko Abdoulaye Ndiaye ale ye chevalier de l'ordre national de vie an y'a ye jugement min bɛ tribunal kɔnɔ ani jugement min b'anw bolo olu tɛ kelen ye donc an y'a ye numéro bɛɛ ye kelen mais dugumalaw tɛ kelen ye vie o dun n'an dabali banna bɛɛ ma dabali ban jugement fila tile kelen kɔnɔ ni jamana ba in kɔnɔ yɔrɔ kɔni ka gɛlɛn donc dɔ kɛra aw ɲɛna dɔ ma k'aw ɲɛna an wulila de ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɔrɔ k'a ye a ko îlot tilalen don îlot o ye carré de ja vie Mali quartier kɔrɔba ninnu si tilalen tɛ an wulila k'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la an sera an ka cɛkɔrɔba dɔ ma n'o ye Zumana Keita ale fana tun bɛ baara kɛ domaine kɔnɔna la olu de wulila ka avion na bi ka Mali quartier kɔrɔ bɛɛ photo ta position fɛn fɛn bɛ ka bɛɛ photo ta Mali quartier kɔrɔba ninnu si tilalen tɛ mais jugement in kɔnɔ an y'a ye ko quartier in tilalen don o kɛra ni fɛn yakati ye siɲɛtiri t'a la kasi t'a la voilà vie o de y'an dabali ban an ye plainte don o de la fo usage de faux voilà donc an ka cɛkɔrɔba kɛlen ka titre foncier ɲini sisan parce que ɲani titre ka ɲini famille kelilakaw denmuso dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko ɲan keli komi ani balima b'an n'u cɛ quoi ɲan keli sera an ka cɛkɔrɔba ma ko a ka permis d'a ma k'a bɛ compteur don du dɔɔni kɔnɔ bon a yɛrɛ permis d'a ma wallahi a ye tile damadɔ de kɛ a mana ni permis ye a taara convocation tigɛ a kama a bolila ka na ni permis o kɔfɛ de an y'a mɛn ko yɔrɔ in feerela Mohamed Lamine Mayiga mais ɲin'o kun ka feere o y'a sɔrɔ titre foncier an y'o ɲini ala nana kɛ titre global de bɔra a la titre global bɔlen a la min yɛrɛ nana titre in bɔ ale ko k'ale point ta les 4 points o ye Magiraga de mais ko mɔgɔ ninnu ka yɔrɔ donna a kɔnɔ
maintenant ko tigɛ problème ye a bɛ bɔ a kɔnɔ mise à jour de bɛ kɛ voilà ale ka yɔrɔ voilà ko bɛ sama ka bɔ an ka titre ale b'a ka wari tɔ segin aw ma a b'an ka wari tɔ segin an ma o tuma aw b'a ka wari tɔ an ka wari tɔ bɛ d'an ma olu ka titre kɛra u ta titre kɛra ta ye wallahi vient o de ja o mɔ kɛ parce que cɛ in a tɔgɔ ko titre bɔ a la miliyɔn 1 ni joli miliyɔn 1 ni 500 ni damadɔ anw de sara titre la titre bɔra fɛnɛ titre bɔra titre b'an bolo titre global de bɔra an y'a wari bɛɛ sara comme ale ka yɔrɔ b'a kɔnɔ ale fana taara titre foncier de ɲini a ka yɔrɔ in na ni feya kati ceinture t'a la cachet t'a la cadastre tilala ka titre d'ale ma o la pour que ale ka titre bɔ titre global kɔnɔ awɔ ale ma aw ɲini o la bilen a ka o kɛ dɛ a don o kɛ ale fana taara se cadastre ma parce que bi i b'a dɔn ale cɛ in Ousseynou Oumar Maïga l'inspecteur des finances de don mais ɲinan ka kɛ inspecteur des finances il est ingénieur topographe a b'a kɔnɔ k'a bɛ ko bɛɛ dɔn a wulila de ka taa nin ko in labɛn parce que bi bi in na ni wari b'i bolo i bɛ se ka da bɛɛ yɛlɛ a bolila ka taa juge fɛ yen n'o ye greffier en chef ye maître Abdoulaye Ndiaye jugement min yɛrɛ kɛra o y'o ta ka bɔ yen ka fo jugement in da ye n'o ye cɛri ye bi o de yɛlɛla ka taa fo cour suprême na a selen cour suprême na yɔrɔ olu b'a lajɛ tribunal administratif olu b'o ka jugement lajɛ k'u basé o kan k'o kɛ jugement min yɛrɛ bɛ yen o dalen bɛ domaine na a tɛna se k'o labɔ parce que o don jamana ka représentant de tun bɛ yen o tɛna se k'a fɔ ko feya kati k'a bɛ kiiri tigɛ n'o ye parce que n'a ye kiiri tigɛ ni feya kati ye a provenance mɔgɔ si t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na don kelen jamana bɛ ɲininka o la kiiri kɛra don min na mɔgɔ min tun bɛ yen jamana b'i wele i bɛ ɲininka o la ni peine ko ni fɛn minnu kɛra jamana b'i wele i bɛ ɲininka o la voilà parce que a b'a kɔnɔ ko mɔgɔw tɛ ko kalama sinon f'i an ye nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka nin bɛɛ ɲɛɲini k'a lajɛ fo ka se directrice nationale des domaines ma o kɛlen ka investigation kɛ parce que an ye lettre ci Bacili ma ko an ka titre yɛlɛmara ka kɛ permis ye Bacili fana waati ministre de la justice tun don a tun bɛ domaine de la Mohamed Ali Bacili awɔ donc ale kɛlen ka bila ka taa di directrice nationale ma n'o ye madame Si Awa Diallo ale y'a bila ka taa domaine na ka ɲininkali kɛ ni min bɛ titre ko in na bi olu y'a fɔ ko foyi t'an ka titre la ko titre yɛrɛ b'an fa tɔgɔ la yɔrɔ madame Si Awa Diallo mɔgɔw tun bɛ siran ale de papier bila ka taa service technique ye n jaabi bɔ bon ala nana kɛ komi Mali service la tan ni ka segin ale bɔra yen min fɛnɛ nana olu fɛnɛ ko an ka titre in ko dɔɔnin bɔra a la ko mais k'a tɔ b'an tɔgɔ la mais titre don halisa bibi in na an ye lettre dɔ don kɔsani in na ka lajɛ an ka titre foncier yɛlɛmara ka kɛ permis ye cogo di ko mairie de district de o kɛra mairie de district la n yɛrɛ o jaabi bɛ mun yan olu fana y'a fɔ ko ko tiɲɛ don koyi ko an ka titre yɛlɛmara ka kɛ permis ye ka tila k'o permis dati fɔ bi u taara an ka permis de ta archive la k'o scanner 1900 depuis Soudan français la o permis kelen bɛ se ka bɔ état du Mali la sisan cogo di an ye o kelen de bɛ yen wallahi u y'an fɔ tɔgɔ ko ye ka cɛ in tɔgɔ bila yen signé par la mairie du district donc an y'o de jaabi sisan maire du district deuxième adjoint de y'o jaabi d'a ma ko service technique minnu bɛ domaine na k'olu y'a fɔ ko an ka permis min bɛ titre min bɛ ko yɛlɛmara ka kɛ permis a yɛrɛ kɛlen don k'o signé bi ale y'o jaabi fɔ cadastre ko non ko an ka titre foncier bɛ ko foyi t'a la i ma contradiction nalen yan vie ni kɔni ye min ye o kɔrɔ k'an bɛɛ ka ɲanto a yɛrɛ la mɔgɔ mɔgɔ ka papier bɛ archive la ni m'i kɔlɔsi u bɛ t'i ka papier ta archive la k'a scanner ka tɔgɔ wɛrɛ sɛbɛn a la k'a fɔ ko a bɔra i tɔgɔ la min tɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o de ye nin ye parce que n'i ka fɛn bɛ créer ka kɛ titre ye u b'a sɛbɛn a la ko motif création du TF o sɛbɛnnen bɛ archive la a bɛ tila ka dɔw ta ko dɔw di k'o yɛlɛma k'o kɛ permis ye i ma k'o ye sa mais an kɔni t'an sigi an b'a ko sɛgɛsɛgɛ ka se fo a dan na sinon an bɛ tribunal ko halisa komi an balimakɛ bɛ yan ale sera ale ka question ma sisan mais yan'an ka kuma d'ale ma collectif min sigira ayiwa justice kɔfɛ n'o ye tribunal ye a sigilen u ka dɛmɛ kɛra jumɛn ye ka ɲɛsin aw ma collectif awɔ bien n b'i fo
ka i lamɛnbaga bɛɛ fo vie collective sigilen depuis collective yɛrɛ ma sigi an bɛ nin baara la o collective yɛrɛ b'a baara la mais komi so cilen fo k'an ka tɔgɔ dɔ sigi a la quoi u ka dɛmɛ hali bi bi in na n'i taara yɔrɔ in na i bɛ taa sɔrɔ collective mɔgɔw sigilen bɛ yen k'u ɲɛ jɔ so jɔtɔ la ɲɛ jɔlen bɛ so jɔtɔ in na vieux ɲɛ b'a la o a kɛra gigi masa ye ko bɛ ka k'a kɛrɛfɛla la o ɲɛ b'a bɛɛ la comme vieux Mali la ne kɔni dabali banna fonctionnaire malien ka so jɔli daminɛ octobre la a fɔra k'a ka papier ma ɲi a tilala ka taa relancer k'a daminɛ novembre la bi bi in na an bɛ avril la so sera deuxième étage la a ka baara ye mun ye l'inspecteur des finances de don a sara ye joli ye kalo la vieux ma ɲininkali ba de bɛ yen nɔ wallahi an kɔni da mais parce que Guinée ka ko yɔrɔ bɛ yen lutte contre la corruption o bɛ Mali kɔnɔ ni nin ko kɛra kɔni u kan ka wuli ka t'u ɲɛ da kan k'a k'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ parce que nin yɔrɔ in na vieux autorisation de construire fila de bɛ yɔrɔ in na kelen so jɔ papier fila kelen plaki bɛ yen kelen dogolen bɛ cɛ bolo o kelen min dogolen bɛ cɛ bolo an ka titre foncier ko yɛlɛmana ka kɛ permis ye o de dogolen b'a bolo autorisation de construire la a tɛ se k'o labɔ sinon normalement service de l'urbanisme u kan ka yala de ka taa lajɛ il a deux autorisations de construire donc ne fila tɛ yen a ye tɔ kelen bila yɔrɔ min na a ka labɔ o sanction fana kan ka ta mais an ɲɛ b'a la olu fana tɛ ka t'o lajɛ quoi o de kɛlen don k'an dabali ban faamuna awɔ an bɛ segin ka na Kulubalikɛ Yakuba i Kulubali an bɛ segin ka na i fan fɛ i y'an balimakɛ lamɛn n'o ye Bani Jakite ye olu dɔ sigira tribunal kɔfɛ olu yɛrɛ sigilen ka se sisan ma aw ka baara kɛra mun ye aw y'a ɲini ka mɔgɔ wɛrɛw ye k'u da don nin kuma in na min b'a to ninnu ka yɔrɔ bɛ k'u ta ye collectif yɛrɛ aw yɛrɛ ka ɲɛɲinini na Bani ka kuma kɔfɛ aw yɛrɛ bɛ mun dɔn yɔrɔ in na o ɲininkali fɛ vie mi segin k'i fo tuguni a diyara n ye ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka filɛlikɛlaw fana fo u bɛ hakɛ to ni kuma porotora an bolo dabɔngama tɛ fili don n y'a f'i ɲɛna ko ne yɛrɛ ye cɛkɔrɔba den ne ni cɛkɔrɔba tun b'an sigi an bɛ se ko baro in kɛ depuis ko ma se nin yɔrɔ in na o de y'a to a y'a f'i ye ko collectif sigilen don kabini yɔrɔ ma ci an y'a ɲini k'a ko dɔn bari mɔgɔ n'i bɛ don ko la i b'a ɲini k'a dɔn so in k'a fɔ ko cɛkɔrɔba den de ye so feere a ma mɔgɔ tɛ se k'o fɔ cɛkɔrɔba den ma so feere a ma cɛkɔrɔba balo ma so feere a ma cɛkɔrɔba yɛrɛ ma so feere a ma a ko cɛkɔrɔba ka yɔrɔ dɔ de b'ale ka yɔrɔ fɛ Bani y'a f'i ye cogo min na ko fɔ k'o yɔrɔ de fara ale ka yɔrɔ kan ko parce que u taara plan dɔ de bɔ a y'a f'i ye cogo min na ka taa première instance la ka appel ka taa fɔ Cour suprême na ka taa fɔ kɔlɔsi bɔ kosɛbɛ n'o o plan ye ni mɔgɔ t'a a plan bɔyɔrɔ dɔn donc a yɛrɛ delila ka interview dɔ kɛ fréquence a ko mun b'ale bolo ko béton armé de don ko gɔrɔsi de b'a bolo donc a b'i dogo de kɔfɛ n'o yɔrɔ ma fara ale ka yɔrɔ kan donc a bɛ yɔrɔ in bɛɛ de minɛ u taara jugement kɛ n'o de fɛnɛ tuguni ka yɔrɔ in bila astreinte la donc ko o côté ne Bani ba n ko yɔrɔ in kɔnɔ a bɛ komi sisan u bilala lancer o so de kɔnɔ kosɛbɛ donc tile o tile u bɛ wari hakɛ dɔ bɛ yen u b'o sara o wari ninnu nana jɔ fo miliyɔn hakɛ dɔ la don dɔ sɔgɔmada fɛ u nana ten dɔrɔn ko bon ko u bɛna so bila vente aux enchères ka so kumaniya k'u ye a fɔ bɛɛ ko mɔgɔ ma sɔrɔ so sanni na ale ka lancer wari min bɛ ninnu na donc k'ale bɛ so bɛɛ minɛ n'o wari ye bari mɔgɔ ma sɔrɔ ka so in san wari la donc ale bɛ o wari kɛ ka so bɛɛ san so in bɛɛ minɛna ten cogo de la k'u yɛrɛ kɛ luwanse la u ka so kɔnɔ kalo kɔnɔ i bɛ wari dɔ sara k'i to i ka so kɔnɔ donc so in bɛɛ nana minɛ ten cogo de la k'a fɔ ko so in bɛɛ ale ta ye donc an y'an jɔ collectif baara fɔlɔ min kɛ fɔlɔ an ye kow ɲɛɲini an taara don mɔgɔ faamuyalenbaw kan an ye quartier mɔgɔbaw labɔ a kalama a ye wuli k'aw jɔ nin ye kɔrɔ daminɛtɔ y'an ka sigida la yan anw wolola sigida in na an ye denmisɛnninw ye
so ninnu ye mɔkɛduw de ye fadu ka dɔgɔ a la dɛ mɔkɛdu so ninnu bɛɛ olu fɔ b'u bolo bɛna so tɛ yen mun tɛ san 100 ni kɔ kɔfɛ mɔkɛduw de don n'a y'aw sigi ta nin ka kɛ Boubacar Jakite a ka permis 1932 o y'a sɔrɔ Mali ko kuma tɛ fɔ 1932 c'était le Soudan français o y'a sɔrɔ Mali ko kuma tɛ fɔ ka kɛ an ka misiri juma misiri ba comité président san 7 Wolofabugu Bolibana jama jɛrɛ o jama jɛrɛ da bɛ kɛnɛ kan kuma bɛ di ale de ma yamara bɛ ɲini ale fɛ ka kuma lase n'o tanyana bi ko mɔgɔ dɔ nana k'a b'u ka denbaya bɛɛ bila kɛnɛ ma ne bolo an bɛ wuli k'an jɔ k'a ko ɲɛɲini collectif ye lettre sɛbɛn an tɛmɛna du bɛɛ da la fo n'a ɲɛna mun kɔ alimami tɛ conseillers tɛ dugutigiw tɛ bɛɛ mɔgɔba o mɔgɔba bɛ quartier la an ye conférence presse min kɛ a bɛ wɔrɔbɔ ka tabalen gosi k'a fɔ a kana sɔn nin ka kɛ an y'o kɛ ka information di mɔgɔw ma o kɔfɛ tuguni an y'an jɔyɔrɔ cili ɲɔgɔn cɛ a bɛ siɲɛ 2 bɔ an tun bɛ si da in na ye fo ka dugu jɛ an ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn falen de an b'an sigi da la fo ka dugu jɛ parce que an b'a dɔn an bɛ ka kuma min fɔ a dalilu de b'an bolo an b'a dɔn fana tiɲɛ de b'an bolo mais don dɔ sɔgɔmada fɛ dɔrɔn u nana ka na sɔgɔmada joona fɛ dɔrɔn u nana ka na yɔrɔ bɛɛ minɛ ka yɔrɔ ci peut-être an da bɛ se ka an tila ka don a la ni tiɲɛni kɛra hakili de b'a ɲɛnabɔ mɔgɔ tɛ tiɲɛni kɛ tiɲɛni kan parce que an ye kow faamu k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ ko in kɔrɔ an tilala ka bɔ fɛn min kalama o ye mun ko ye bamananw b'a fɔ vivre ko i kantigɛ da n'i y'a bonya dɔrɔn muru b'i dɔnbaga dɔ de bolo an nana bɔ ko caman de kalama janfan caman de kalama ko in kɔnɔ mais olu si tɛ anw bolo o si tɛ problème ye an ko sigida la ni tasuma ye i sigi ɲɔgɔn ka so ni tatugu ma ba ko ndɔn kana taa ndɔn tɔgɔ sama fɔ i bɛ ji de ta fɔlɔ k'a faga yanni kɛrɛfɛ kuma ka caya i b'a ɲini fɔlɔ de k'a dɔn k'o kɛra cogo min na yanni kɛrɛfɛ kuma ka caya n'o tɛ mɔgɔ dɔw tun bɛ collectif na kunun olu yɛrɛ tun bɛ micro ta ka kuma fan bɛɛ papiyew b'u yɛrɛ bolo dalilu filɛ mais bi olu ye janfa kɛ dɛ an n'a ma maa jɔ a fɔ olu yɛrɛ dɔn donc ni an ka dalilu de b'an bolo an tɛ kɛlɛ fu kɛ o Alfuseni Mayiga a ye so in san a denkɛ de tɔgɔ la n'o ye Mamadu Lamini Mayiga ye so fɔlɔ in o y'a ta ye o mais Boubacar ka so in n'u ye mun minɛ par astreinte a y'o san vente aux enchères la a jɔn y'o feere kɛ o ye Sumananci Dunbiya de mun ye député assemblée kɔnɔna la bi o de y'a vente aux enchères kɛ ka titre permis yɛlɛma k'o kɛ titre ka tila k'o vente aux enchères kɛ a ye o so in san a denkɛ de o de ye Mamadu Lamini Mayiga ye n'o tɛ fɔlɔ in y'a ta ye kɛlɛ tɛ fɔlɔ in nɔfɛ o mais kɛlɛ wulila yɔrɔ min na a ko Boubacar ka yɔrɔ mun y'a ta ye n'o t'a ta ye Boubacar denw ko nin tɛ depuis e yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ nin yɔrɔ in b'an fɛ mun de ye so feere ma Bani bɔra k'a f'i ye sisan a bɛ constat du se an ko musokɔrɔba ma o tuma e taara Boubacar ka yɔrɔ de feere cɛ ma a ko ayi dɛ ale ma Boubacar ka yɔrɔ feere a ma dɛ ale yɔrɔ min feere a ma dancɛ yɛrɛ bɛ yen donc ale ma bɔ dancɛ in kɔnɔ o ye bisi ale ma bɔ dancɛ in kɔnɔ donc mun bɛ Boubacar ka yɔrɔ san ale bolo kɛlɛ wulila ten de fo u taara jugement kɛ ka cɛkɔrɔba ka so bɛɛ minɛ sisan ka tila k'o so feere ale yɛrɛ ma a denkɛ a y'o san a denkɛ tɔgɔ la n'o ye Mamadu Lamini Mayiga ye sinon ale yɛrɛ tɔgɔ ye Alfuseni Mayiga de o parti o bɛ yen o parti bɛ yen so min feerela ma kelilakaw fɛ voilà nɔgɔ t'o la bari sabu jugement ye so tila fila ye merci nka a ye min san a denkɛ de ye sisan o de t'a ta ye a filɛ k'o sɔrɔ sira min fɛ o de fɔtɔ filɛ donc o kɔfɛ tuguni i b'a dɔn so in cilen u nana yanni so in ka ci pewu u nana k'u bɛ so in ci siɲɛ 2nan na a don ne hakili b'a la mun ye dugutigi sisan ale de tun ye premier conseiller dugutigi tun bɛ ala ka ɲin'a la o tun o d'ale de ma an taara ka taa sɔrɔ a ka baarayɔrɔ la u y'a wele k'a fɔ k'an nalen Alfuseni Mayiga a taara a ma sɔn k'an makɔnɔ parce que an kun taara Alfuseni Mayiga yɛrɛ o de ye cɛkɔrɔba ye mun yɛrɛ ye ninnu ka du minɛ la sisan u kɛlen ka k'u bɛ yɔrɔ ci an wulila k'an bɛ taa kuma ɲɔgɔnya
quartier denmisɛnninw cɛkɔrɔbaw a n'an ka alimami a don an bɛna ale dɔrɔn a ye mobili ta a taara ko parce que ko baarayɔrɔ tɛ mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ an ye ko bɛɛ kɛ walasa an ka sigi ka kuma sigi ka kuma nana laban ma ko fo cɛkɔrɔba muso mun bɛ yen filanan mun bɛ so in kɔnɔ n'a ko parti min kan ka fara a ka yɔrɔ kan ko fo k'o yɔrɔ de di a ma blocage kɛra yen de o bɛ bloqué dɔw yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko musonicinin dɔw yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ a y'a d'a ma gɔrɔsi de b'a bolo ko non gɔrɔsi bɛ se ka kɛ dɔ bolo tiɲɛ t'a bolo dɛ gɔrɔsi bɛ dɔ bolo tiɲɛ t'a bolo o caman de bɛ yen erreur judiciaire bɛ yen kiiritigɛlaw bɛ se ka fili an y'a ye an yɛrɛ bɛ sariya misali ta minnu ka sariya ko la n'o ye tubabu jamana olu bɛ fili ka mɔgɔ yɛrɛ condamné à mort f'i b'a sɔrɔ sini a tigi kan ka faga mɛ u bɛ tila ka dalu dɔ sɔrɔ k'a fɔ k'u filila u bɛ sigi u kɔ o ka ca donc an y'a jateminɛ dɛ gɔrɔsi bɛ n bolo ani tiɲɛ b'i bolo kelen tɛ dɛ kiiritigɛla tɛ jinɛ ye kiiritigɛla tɛ foyi adamaden don a bɛ se ka fili nsogo min filɛ n ko a bɛɛ de kɛra ka taa papier d'u ma ye merci kiiritigɛla bɛ se ka fili o ka sin k'a fɔ ten donc an y'o baara ninnu kɛ collectif baara minnu kɛ an ye communication kɛ an ye groupe ka wari sɔrɔ an bɛ kɔfɛ mɔgɔw fo bi bilen walayi so cilen n'o ye kalo kelen de kɛ san kɔrɔ kɔfɛ mɔgɔw ye 100 ni kɔ de bila ka na an sera ka wari fara ɲɔgɔn kan ninnu dɛmɛ o cogo ɲɛna donc hali bi an b'o kɛlɛ kelen na n y'o de fɔ n ko cɛ in bɛ k'i dogo gɔrɔsi de kɔfɛ k'a fɔ ko jamana de ye kiiritigɛw gɔrɔsi d'ale ma ko kɛlɛ min mun ye nin fo ka taa se an ka saya ma fo ni ala yɛrɛ y'an dɛsɛ sɔrɔ an t'a ko bila ni ala sɔnna ma Yaku an y'a ye k'a fɔ a ye dɛmɛ ni dɛmɛ min kɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ n'an y'a ye bi k'a fɔ so étage joli do bi bi an bɛ étage 2 de la parce que so in i b'a dɔn ne bɛ taa sɔgɔma o sɔgɔma n bɛ taa ɲɛ da kan ala vie mun bɛ ko in digi mɔgɔ la ne yɛrɛ bɛ buru san ye don o don ne yɛrɛ b'a ye ne tɛ a ma ne n filɛ yɔrɔ min na ne hakili la tigɛ o mɔmɔ yɛrɛ mɔ de cogo di vie titre foncier de bɛ so in na ba nana caya n k'an ka lettre ci jamana service daw bɛ titre foncier ko kunna an k'a lajɛ ko mun bɛ titre foncier ko in na u y'an jaabi le 4 novembre 2019 k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi so in a tɛ cɛ tɔgɔ la a tɛ muso tɔgɔ la a bɛ Buwa Sidiki Jakite de tɔgɔ la ko titre foncier in ko foyi t'a la k'a jɛlen don donc permis ko kuma yɛrɛ tɛ se ka foyi tuguni ayi parce que permis de bɛ bɔ yen ka titre d'i ma donc titre dir'i ma ka bɔ yen ka permis gɛrɛ o ye kabako ye dɛ o ye ka ji ka yɛlɛ kulu la o y'o ye dɔnkilidala dɔ b'a fɔ k'ale y'a ye Bamakɔ yan de ko sɛ bɛ wara dun o bɛ kɛ o de bɛ kɛra nin na n bɛ yɔrɔ dɔ f'i ye sariya ko la o bɛ bɛn titre foncier jamana yɛrɛ sariya mun fɔ a la n'i ye an taara se dɔnnibagaw ma mun yɛrɛ bɛ dɔnni kɛ sariya ko la ne yɛrɛ ma se mɔgɔ ma n'i ye nin fɔ k'a bɛ don mɔgɔ ma hakili la n ko tuma ko titre fɛn dɔ de b'a la n'u ye titre annulé ya walima mun de kɛra n'u ye titre annulé an k'o sɛgɛsɛgɛli de taara bɔ fo u ye jaabi d'a ma k'a fɔ ko titre foncier in Buwa Sidiki ka titre foncier don a bɛ Buwa Sidiki de tɔgɔ la foyi t'a la jamana y'a d'a ma a kan ka di cogo min na a y'a ka wari sara jamana kan ka d'a ma cogo min na jamana y'a d'a ma ten foyi tɛ titre foncier la mais juge jumɛn ye titre foncier in de annulé a y'a annulé ni dalu jumɛn ka segin ka na permis min n'o bilala kɛrɛfɛ k'a fɔ ko baara tɛ kɔnɔ ye tuguni ka tila ka o so kelen bila vente aux enchères la k'o feere u ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na ka tila k'a feere o tigi fɛnɛ ma o k'o san a den tɔgɔ la ka dɔ san a yɛrɛ ye ka tila ka dɔ san a den o ma Buwa Sidiki denw donc olu tɛ mɔgɔ ye olu ni hakɛ man kan jamana ye titre foncier mun di u fa ma o titre foncier o ma nafa tɛ titre foncier la tuguni quoi dugukolo gɛlɛya de nana to jamana wari ma segin u ma ka tila k'u ka titre foncier fɛnɛ k'o annulé wari bɛ jamana kɛ cogo la n'i ye an ka code domanial lajɛ a sariya sun 179 191 o b'a fɔ ko titre foncier c'est le début, le point de départ de tout droit réel sur un immeuble. Que le titre foncier est définitif et inattaquable.
et que toute action dirigée contre lui est irrécevable devant les juridictions. Ko titre foncier n'a b'i bolo i halala de don briefing de don mɔgɔ tɛ se k'a gosi la mɔgɔ tɛ i ka yɔrɔ kiri yɛrɛ de ta ye n'a bɛ minɛ la i b'a sɔrɔ jamana yɛrɛ de bɛ se ka titre foncier minɛ la hali o minɛli dalu de b'a la tɛmɛsiraw de b'a fɛ mais mɔgɔ tɛ se ka na mɔgɔ ka titre foncier minɛ la ne ka titre foncier bɛ n bolo e vieux bilen kana k'e bɛ ne ka titre foncier minɛ kala ayi n'o de kelen filɛ nin ye ji yɛlɛla kulu fɛ ji yɛlɛla kulu fɛ n bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ tuguni l'article la loi numéro 01 du 10 janvier 2012 qui est venue modifier le code domanial et foncier, elle précise en son article 171 article José Kemé ani qu'en exclusion de l'action personnelle en indemnisation ci-dessus indiqué aucun droit coutumier, aucun droit conféré par un permis d'occuper une concession rurale ou une lettre d'attribution n'est opposable au titre foncier. K'a fɔ ko droit coutumier ye jumɛn an bɛnbakɛw walima lettre d'attribution ayi k'i bɛn'o bila titre foncier ɲɛkɔrɔ ko ayi titre foncier de ka bon a bɛɛ ye o de ka bon n'a bɛɛ o y'a dan de mais juge administrateur dɔw y'u sigi ka titre foncier ni annuler u y'a analyser dalu jumɛn mais et pourtant jamana ka service ko titre foncier ko foyi t'a la k'a ka ɲi k'a ɲɛlen don a sɔrɔla a sɔrɔ cogo la a kan ka tɛmɛ sira min fɛ a tɛmɛna yen fɛ mun kan k'a di o y'a di mais titre in nana annuler cogo di ɲininkali bɛ yan de donc fo an k'a dɔn u kana to surtout kiiritigɛlaw n'i kumana vie kiiritigɛlaw b'a fɔ ko outrage à magistrat ko ni i ye kiiritigɛla b'a ka kiiritigɛ la ka kojugu kɛ k'i bɛ kiiritigɛlaw neni k'i bɛ kiiritigɛlaw n bɛna mun f'i ye n'i ye jamana o jamana ye k'a kiri ma ye jamana tɛ o ye tiɲɛ a jɔcogo t'a jamana na u ka sariya dɔw tun bɛ ko la loi du talion kiiritigɛlaw b'a dɔn et pour et dent pour dent ne mun bɛ se mun na o b'o dun foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la an bɔra o tile de kɔnɔ ka n'a fɔ ko bon an ka jamana état de droit jamana ka sariya bɛɛ k'a bato mɔgɔ kana bin mɔgɔ kan a ye sariya fɔ a ye tiɲɛ di tiɲɛtigi ma ka jo di jotigi ma i bɛ se ka fili mais a tɛ se ka kɛ tugun ye kiiritigɛla e yɛrɛ tɛ dɛ jamana de y'i bila ye danaya de y'i bila i b'i bolo kɔrɔta k'i kali jamanadenw ye k'i kali o jamanadenw ye jɔn ye chrétienw b'a la silamɛw b'a la minnu tɛ diinɛw b'a la bolisɔnnaw b'a la mɔgɔ sugu bɛɛ de b'a la k'o bɛɛ de ka danaya b'i kan k'o de y'i bila ye i bɛ fini min don jamana ka fini don jamana de b'i sara k'i ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ n'u sera aw ma non ni e m'o tiɲɛ fɔ mɔgɔ bɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ a laban ye mun ye a laban bɛ muru de ta ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sogo tigɛ tigɛ jamanadenw mana siran kiiritigɛla ɲɛ jamanadenw mana siran kiiritigɛla ɲɛ jamanadenw mana siran ka t'u ka kiiriso la o ye kojuguba de kojuguba jamanaden man ka tɛ ka siran kiiritigɛla ɲɛ jamanaden man ka tɛ ka siran ka t'i ka kiiriso la kiiritigɛla min n'i tɛ kiiri tigɛ a ɲɛ i kan ka to kaso de la i ni kaso ka kan o kɛra yan o micro ta i ka don Bamakɔ kɔnɔ i ka ɲininkali kɛ ko aw hakilina ye jumɛn a ka kiiriso kan mais kiiritigɛla fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ jɛbɛ ni tun bɛ taa kiiritigɛ la u tun bɛ don ka sigida de la vieux blé ye jɔn ye a fa ye jɔn ye a ba ye jɔn ye u b'a fɔ ko enquête de moralité a delila ka minɛ sonyani na wa a dimina a tun bɛ mun de kɛ mɔgɔ ɲɛnama kun don wa yanni ka bila kiiritigɛ la maître Fanta Sila ni concours tun bɛ kɛ tellement que a ko tiɲɛni kun bɔra la ɔrɔ fɔlɔ ni u bɛ concours kɛ u bɛ sixième kɛ enveloppe de kɔnɔ u bɛ taa dafara ale yɛrɛ de tun tɛ jɔ salle kɔnɔ a b'a sɛbɛn tableau la pour que sonyani kana wara ni kiiritigɛlaw bɛ ta tiɲɛni kana wara la pour que u ka mɔgɔ ladiriw ta mais bi i se k'i da waga ka kuma kiiritigɛlaw fɛ parce que ni kumar'u fɛ dɔrɔn dɔw bɛ wuli syndicat yɛrɛ bɛ wuli mais syndicat k'a fɔ kiiritigɛla kelen kelen minnu cɛla a tiɲɛnikɛla kelen minnu cɛla n'u bɛ fantanw ka hakɛ dunna n'u bɛ ka mɔgɔw ka titre yɛlɛma jamana ko titre mun ka ɲi k'a kɛ permis ye n'u b'o o jugement kɛ k'a di faamaw ma ka taa bin fantanw kan o syndicat kelen ka wuli k'o magistrat o juge minɛ k'o yɛrɛ jamana la ko nin tɛ mɔgɔ na k'o bɛ to kaso la a y'o sɔɔri kaso la nka kɛ mɛ yɛrɛkun ɲini ye donc an kɔni n bɛ mun fɔ jeli an t'a bila dɛ ko n bɛ mun fɔ bi Aluseni Mayiga ye a k'a tulo ɲɛgɛlen jɔ ne t'a contre la n bɛ Aluseni Mayiga dɔn ko n b'a dɔn parce que an taara réunion kɛ fo misiri kɔnɔ o t'a dan ye tiɲɛna Ala ka so ka réunion kɛ dugutigi fɛ yen Bafode fɛ Ala ka hinɛ a la
ne t'a contre la mais anw ye sigida siniɲɛsigiw de n'i magara Wolofobugu Bolibana den kelen pusi den kelen na galon kan an bɛ sa ɲɔgɔn na sariya kan n b'a fɔ yan an t'a to yen dɛ an b'a ta to yen sariya kan an tɛ buru ta an tɛ bise ta sariya an bɛ to sariya kɔ. ok collectif kɛmɛ ka mun labɛn nin bɛɛ kɔfɛ kumakan laban na yan'o cɛ banni i bɛ titiri in photo bɔ an b'a jɔ caméra la kɔnɔ collectif kɛmɛ ka mun labɛn. an kɛlen ka mun labɛn an bɛ se ka mun fɔ micro la bi an kɛlen don komi banako in bɛ sen na. awɔ coronavirus. an bɛ ala deli ala ka amina yarabi yama a bana in ban. ami n bɛ se ka mun fɔ micro la an kɛlen ka ko mun labɛn o ye hali bi ka mɔgɔw kunnafoni. la communication. d'abord u ye politique min kɛ ko pour mieux régner il faut diviser. bi u ye politique dɔ de kɛ Alfuseni n'a ka mɔgɔw ka Ba Sidiki ni quartier mɔgɔ dɔw bila ɲɔgɔn na quartier yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ i bɛ taa sigida dɔ i bɛ kuma dɔ mɛn ko in na dabali bɛ ban an ye sigi ka fɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye donc an bɛ sensibilisation na ka mɔgɔw lafaamuya ka papier yira mɔgɔw la an ka papier dilannen tɛ ka yira k'a fɔ papier jɛlen de b'an bolo filanan fana ye mun ye anw bɛ fɛ ka sitting kɛ mais an bɛ sariya mun kɔnɔ jamana min kɔnɔ an bɛ sariya ni gɛlɛya ni fɛn bɛ yen an ye fɛn dɔw sonsori fɔlɔ an bɛ ka baara kɛ jukɔrɔ ka sariya makɔnɔ donc ni sariya ye an bɛ mun ɲini ne t'a fɔ n tɛ adressé Maliki la parce que jamana mun sariya ko mana da mɔgɔ kelen ma n'a tigi sara non Maliki yɛrɛ ye ministre de ye ni jamana mun sariya ko danna mɔgɔ kelen ko ma o sariya ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ sariya ko kan ka kɛ an ka tabiya ko de ça doit rentrer dans nos habitudes dans nos mœurs an ka tabiya an ka lamɔ ka kiri tigɛ ko ɲuman na o kan ka k'an taabolo de a fɔra cogo min kɛ k'a kɛ ten n b'a fɔ a ye sira cogo min ka falen de wallahi Djibril hali n'an sara bi an denw u b'a denw kɛlɛ an musow u b'a musow kɛlɛ anw yɛrɛ b'a yɛrɛ kɛlɛ wallahi Djibril hali n'a sara wallahi an t'a to yen sariya y'a fɔ cogo min na an tɛ bɔ sariya kɔnɔ dɛ an tɛ bɔ sariya kɔnɔ c'est-à-dire légalement sariya ko k'i bɛ mɔgɔ ni mɔgɔ bin'i kan i b'a kɛlɛ ni kɛlɛ o kɛlɛ cogo ye an b'a kɛlɛ n'o kɛlɛ cogo fo ka taa s'a dan na an y'a fɔ an musow an dɔgɔnin minnu bɛ Wolofugu n'a tulo b'an mankan na an kɔrɔkɛ minnu bɛ yen an den minnu bɛ yen an muso minnu bɛ yen Alfuseni Mayiga ani Mamadu Lamini Mayiga an tɛna se ka sɔn olu ka anw denw n'an faw ye so min da kɔnɔ n'u minɛna nkalon kan an b'a kɛlɛ hali n'a sara hali n'anw sara kɛlɛ in bɛ continuer inshallah fo kiri ka tigɛ a tigɛ cogo de la. fo kiri ka tigɛ Yakuba an b'i fo n'Ala sɔnna ɲɔgɔn ɲɛ tɛna da ne ma nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye Ala kan'a kɛ an siɲɛ laban ye n'Ala sɔnna ma an bɛ nin wele ko kura tuguni an bɛna masala ani banni collectif ka baara yɛrɛ ye mun ye mun labɛnnen don an bɛ se ka min fɛnɛ da nin kan an balimakɛ ni dalu min b'a bolo Alfuseni Mayiga tɛ ne yɛrɛ t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fa de ye Alfuseni wa fa de ye Alfuseni Mayiga den Mamadu Lamini Mayiga denkɛ Mamadu Lamini yɔrɔ de sanna ka d'u ma k'a fɛn ayiwa o tuma an bɛ se ka min f'u ye n'u b'a fɛ ka kuma ka dalu di malidenw ma kɛnɛ b'u bolo nka ne n'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira wɛrɛ fɛ dɛ ni kuma kɔni b'u bolo ninnu y'u ka dalu fɔ cogo min a y'an ka dalu filɛ u kana u ka kuma nka an k'an den ka ɲɔgɔn ye salonniw kɔnɔ ayiwa n t'o kɛ Bani photo dira na dɛ an ka kuma jɔ titiri photo a dira caméraman na titiri photo de caméraman titre foncier 201 caméraman cɛ kana y'a ye voilà a jɔ a kan ka ɲɛ y'a ye Ala ka muso nɔgɔya i ye i ka caméraman y'a ye i ni ce ok an bɛna jɔya bi ka d'a ka waati sɔrɔ korona nin tun ye awa Bani Jakite Ala ma hinɛ Sidiki awa Jakitelaw bɔnna don ka na se awa Yakuba Kulubali ma collectif min sigira ka na se awa ale fana ma sɔgɔmada in na ale yɛrɛ ye cɛkɔrɔba den ye ka na se ne yɛrɛ Vibile ma ne yɛrɛ ye cɛkɔrɔba den ye nka tiɲɛ de bɛ fɔ jamana de bɛ jɔ sini ani commissaire awa Madame Tarawele Asan Tarawele an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔrɔku ni coronavirus yala o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa nin waati na yala dɔrɔku kunna kan ka dɔrɔku kunu wa coronavirus ni dɔrɔku kɔlɔlɔ jumɛn b'a la nin waati na commissaire n'an ko a ma ko joli nka joli tɛ bilen ka d'a kan kɔrɔla kɔrɔ ka na man di a kɔrɔla sa awa o tuma an ka foli bɛɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen su in na segin bɛ ka nin kan hakɛto bɛ nin ka sara la Mamadu